बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि सिटी कौंसिल ने 55 अरब 28 करोड़ 36 लाख 6 हज़ार बजट मंजूर कर लिया। हर यूनियन कमेटी के लिए 2-2 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। अपोजिशन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम होंगे, जबकि अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट बोले एक यूसी को 12 करोड़ रुपए और एक यूसी को एक भी रुपए की स्कीम नहीं दी जा रही। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में जानिए। बल्दिया उज़्मा कराची का रवां साल का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन जमातों ने बजट की मंजूरी के लिए होने वाली राय शुमारी में हिस्सा ना लिया। बजट इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले तमाम इलाकों के लिए बजट में मुनसिफाना तौर पर तरक्याती स्कीमें मुख्तस की हैं। इस शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मैं आपको अगर हक़ाइक़ पर मबनी बात करूँ, जो फिस्कल फ्रेश एलोकेशन की गई है, आप यकीन जाने तमाम जो ट्रेजरी साइड है उन सबको इक्वल फेयर रखा गया। कुछ इलाके ऐसे खुशकिस्मत थे जिनके पास पुरानी एडीपी अवेलेबल थी। मैंने सिर्फ मेक श्योर ये किया कि वो एडीपी ज़ाया ना हो, वो एडीपी लगा दी जाए, वो खर्च कर दी जाए। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने शिकवा किया कि एक यूसी को 12 करोड़ रुपए और एक यूसी को एक भी रुपये की स्कीम नहीं दी जा रही। इन्होंने शर्त रखी कि इस बजट की हिमायत इस सूरत में मुमकिन है जब बिला तफरीक हर यूसी चेयरमैन को स्कीमें दी जाएंगी। आज हम इस बात का भी ऐलान करते हैं कि ठीक है, आप इस बजट को पास कराइए, इस बजट को आप पास कराइए, ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर ना हिमायत करेंगे ना मुखालफत करेंगे। हम मुखालफत भी नहीं करेंगे इस बजट की। आप पास कराइए, हिमायत हम करेंगे। हम उस दिन हिमायत करेंगे जिस दिन हम देखेंगे कि आपका रवैया वाकई गैर जानिबदाराना हो गए और आप सारे लोगों के साथ बराबरी का सलूक कर रहे हैं। बजट इजलास से मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और रवां माली साल के बजट से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ दी। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ शुएब मुख्तार, सिटी। बताते चलें, कराची में 2 यूसी चेयरमैन साबिक एसएचओ भी पानी चोर निकले। मंगू पीर और सब्जी मंडी के यूसी चेयरमैन ने करोड़ों का पानी चोरी किया। गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए हब केनाल से पानी चोरी। 12 ज़रई फार्म्स से 3 और 4 इंच के चोरी के कनेक्शन काटे गए। केनाल से 66 इंच के गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े। केनाल के 5 मकामात से टैंकर्स की मदद से पानी की फरोख्त का इंकशाफ। एंटी थेफ्ट सेल की रेंजर्स के हमरा कार्रवाई, गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। हब केनाल से पानी चोरी की दास्तान। सिटी 21 पर वाटर कॉरपोरेशन की हब केनाल से 66 इंच की गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। मुख्तलिफ मकामात से 3, 4 और 6 इंच के गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एसएचओ मंगू पीर को राई ने भी चोरी का कनेक्शन हासिल कर रखा था। दूसरी नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची की 20 शाहराहों पर रिक्शा चिंची पर पाबंदी पर अमल दरामद शुरू। पुलिस ने पकड़ धकड़ भी तेज़ कर दी। मुख्तलिफ इलाकों से 250 से ज़ायद अफराद धर लिए गए। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। शहर की मजीद 20 सड़कों पर चिंची रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची की नोटिफिकेशन के बाद कराची पुलिस भी फुर्तियां दिखाने लगी। खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों से 252 अफराद गिरफ्तार, 128 मुकदमात भी दर्ज किए गए। हकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान पुलिस ने 45 मुकदमात दर्ज करके 105 अफराद को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस ने 45 मुकदमात दर्ज करके 71 अफराद को गिरफ्तार किया। शार फैसल से 13 मुकदमात दर्ज, 37 अफराद पकड़े गए। गुलशन इकबाल से 7 मुकदमात दर्ज, 13 अफराद पकड़े गए। बलोच कॉलोनी से 4 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। मुबीना टाउन 4 मुकदमात दर्ज, 4 अफराद गिरफ्तार। सचल पुलिस 3 मुकदमात दर्ज, 4 अफराद पकड़े गए। अजीज भट्टी 2 मुकदमात दर्ज, 3 अफराद धर लिए गए। पीआईबी और साइड सुपर हाईवे में 2 मुकदमात दर्ज और 2 गिरफ्तारियां की गई। इधर सदर रक्षा यूनियन इमरान जैदी कहते हैं कि हुकूमत कार्रवाई तो कर रही है मगर रक्षा ड्राइवर्स और अवाम को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। कोई भी इसका जो है सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, ना तो रिक्शा ड्राइवरों के लिए कोई मौजूद है अल्टरनेट, और ना ही जो आवाम सफरी सस्ती सहूलत इस्तेमाल कर रही थी उनके लिए है। सिंध गवर्नमेंट के और कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद सड़कों की सूरत हाल और खस्ता हालत बसों की सूरत हाल आप सबके सामने है, और रक्षा ड्राइवर की जो सूरत हाल है वो इस वक्त फाका कशी पर मजबूर है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने खबरदार किया कि अगर कानून के खिलाफ वर्जी की गई तो मजीद सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी।
بین الاقوامی آن لائن مالیاتی فراڈ نیٹ ورک بے نقاب 18 گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان کے قبضے سے جعلی کویتی پولیس یونیفارم، دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات برآمد ہوئے، جبکہ ملزمان جعلی موبائل ایپ اور انعامی اسکیموں سے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ کل یکم محرم پاکستان میں یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی۔ حتمی اعلان چیئرمین مرکز رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یکم محرم الحرام 1447 ہجری 27 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک کو ہو، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025 بروز اتوار کو ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گڈاپ ٹاؤن میں 3 ارب 99 کروڑ روپے مالیت کا سرپلس بجٹ اتفاق رائے سے منظور۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بھرپور کام کریں گے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ مسائل بہت لیکن وسائل بھی بھرپور، اب ہوگا صرف کام۔ چیئرمین گڈاپ کا بجٹ منظوری کے بعد ٹاؤن کو ماڈل بنانے کا مشن۔ گڈاپ ٹاؤن میں مالی سال کے لیے 3 ارب 99 کروڑ مالیت کا سرپلس بجٹ اتفاق رائے سے منظور۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ بولے، ترقیاتی کاموں کے لیے مختص رقم کا ایک بڑا حصہ تمام 9 یوسیز کو واٹر اسکیموں کے لیے مختص کیا۔ وائس چیئرمین جام محمد جوکیو نے بھی بجٹ کی منظوری میں ساتھ دینے پر کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا پہلا پرائرٹی پانی ہے، سیکنڈ سیوریج ہے، روڈ راستوں کا ہم 3rd پرائرٹی پہ ہے۔ MP MN نے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، چیزیں ہیں، کمیونٹی سینٹر ہے۔ پہلا پانی پہ فوکس کیا ہے اور سولر پہ پہلے لاسٹ ایئر بھی کیا، اس سال ہمارے یہ رفیق صاحب ہیں، انہوں نے ہم نے سب مل کے سارے میر عباس صاحب سارے ممبران نے پانی پہ زیادہ بجٹ رکھا اور سولر پہ زیادہ لگا ہے۔ جہاں تک کہ ہمارے ممبرز ہیں تو انہوں نے سب نے زیادہ تر یہی پانی کی تجویز کی، کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی تو ہے نہیں، کیونکہ بلنگ کے ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے زیادہ پرائرٹی پانی پہ ہی رکھی ہوئی ہے۔ میونسپل کمشنر احمد یار بولے، سندھ حکومت کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اضافے کی ادائیگی کے لیے گڈاپ ٹاؤن کے پاس وسائل موجود ہیں، جن میں رکاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا کہ ہم ان کی سیلری وغیرہ کریں۔ ہاں کوئی اگر آؤٹ آف کدھر چلا جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ہم وتھہیلڈ کر دیں، ورنہ اس کی سیلری دے دیتے ہیں۔ اور جیسے سندھ گورنمنٹ نے ابھی بڑھایا 12% اور 10%، تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کو ہم دیں جب تک سندھ گورنمنٹ ہمیں دے دے، اور کوئی ایشو نہیں ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے۔ گڈاپ ٹاؤن کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 1 ارب 37 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیمرامین کے ہمراہ رضوان احمد سے T21۔ 2 لاکھ دیں، ڈرگ لائسنس لیں، میڈیکل سٹور کھولیں۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں جعلی ڈرگ لائسنس بنانے کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کے سٹاف کی مبینہ ملی بھگت سے میڈیکل سٹور کھلنے لگے۔ ضلع غربی میں عشرت میڈیکل سٹور کا لائسنس 1,20,000 میں جاری ہوا۔ ضلعی صحت افسر نے دستاویزات اور لائسنس جعلی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈرگ انسپیکٹر کو میڈیکل سٹور کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ بتاتے چلیں، جنا اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر 2 روز بعد پھر گتھم گتھا۔ ڈاکٹر حمیرہ اور ڈاکٹر عائشہ میں ہاتھا پائی۔ ایک ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کر جانے لگی تو انتظامیہ دوبارہ اندر لے گئی۔ انتظامیہ افسران، ڈاکٹر اور ملازمین بھی شدید پریشان۔ انتظامیہ نے رپورٹ روک لی، دوسری انکوائری کمیٹی قائم۔ لڑائی ذاتی ہے یا عہدوں کا جھگڑا؟ انتظامیہ کی تحقیقات جاری۔ ترجمان جنا اسپتال جہانگیر دورانی کا رپورٹ پیر تک سامنے لانے کا عندیہ۔ سندھ ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
میں वफाकी रुकन की तकरीर ना करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी रुकन की तकरीर मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। एडिशनल अटार्नी जनरल की अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए मोहलत की इस्तदा। जस्टिस इकबाल कलोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल करें वरना इरसा के वफाकी रुकन की तकरीर मुअत्तल कर देंगे। हम आपको वक्त देते हैं, लेकिन अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वफाकी रुकन मुअत्तल होगा। चीनी कौंसलेट हमला केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर की मुसलसल अदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को भी पेश करने का हुक्म दे दिया। स्कीम 33 में कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। महकमा सेहत ने लैब टेक्नीशियन की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के लिए कायदो ज़वाबत बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इकबाल कलोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, आपने इनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। आईबी की खातून लेक्चरार की हरासानी की शिकायत। निजी यूनिवर्सिटी ने सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल और दीगर को 21 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के दहशतगर्द इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 4 मुलजिमान को 1 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के खिलाफ नैब इंक्वायरी। अदालत ने इकबाल मेमन की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने नैब काल का कालब नोटिस कालअदम करार दे दिया। आलमी मार्केट में सोना $13 महंगा होने पर मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1335 रुपये और 10 ग्राम सोना 1144 रुपये महंगा हो गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $13 इजाफे से $3,343 फी औंस पर पहुंच गया। इसका असर मकामी सराफा मार्केट पर भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 1335 रुपये इजाफे से 3,56,000 रुपये पर पहुंच गया और 10 ग्राम सोना 1,144 रुपये महंगा होकर 3,05,212 रुपये पर पहुंच गया है।